जय श्री राधे कृष्ण नमस्कार भेरी स्वीट मॉर्निंग 28 फेब्रुआरी फ्राइडे आज रवि आउ शुक्रंकर प्रभावित दिन रवि शुक्र प्रभाव एकत्र आदौ भल न थाए दुई जन शत्रु आज केयरफुल रहिबे एमती भी आज अमावास्या अछि सकाळ 6:14 पर्यंत तापर प्रतिपदा आसुची याकु कोंती खिया तिथि सूर्य उदय जो तिथि रे थिबो से दिनडार से तिथिर इंपोर्टेंस बहुत थाए अमावास्या थिबारु आपण आज शुभ कार्य करंतु नाही अति जदि जरूरी ताले आज शुभ समय रे शुभ काम करिवे शुक्रवार अछि आपण किछि झुणा दियंतु लेबाल झुणा दियंतु घर को जदि नेगेटिव एनर्जी आछि मध्य दूर ही जीवो आपण आज किछि मिठा जिनिस छोट छोट पिला मानकु दियंतु आज किसी दान भी करंतु स्नान दान बहुत शुभ सूर्य उदय पूर्व गंगा जल रे स्नान करंतु आपणकर बहुत नेगेटिविटी दूर हम आज सूर्य उदय समय 6:08 सूर्यास्त 5:51 आज शुभ समय किसी जदि इमरजेंसी अच्छी कौन काम करिया को अच्छी आपण आज 6:10 रु 6:57 भितर करें 7:43 रु 9:05 भितर करें 12:22 रु 2:41 भितर करें 4:14 रु 5:47 संध्या 7:30 रु 8:53 यही समय भी किसी काम करें किंतु आज आदौ कर नुह राहु काल हूँ 10:32 रु 11:59 काल बेला 10:32 रु 11:59 बार बेला 9:05 रु 10:32 यही समय कौन शुभ काम करंतु नहीं जो मन का जन्मदिन ईश्वर आपन को कल्याण करंतु आपण सर्वदा सूर्य नारायण को पूजा करंतु विष्णु भगवान को पूजा करंतु श्री राम को पूजा करंतु लाइफ रे अनेक बाधा विघ्न दूर हबो आज आमिष खाइबा पानी कखारु खाइबा स्वास्थ्य पक्षरे क्षतिकारक आमिष तेल भी लगेबा ये भी अशुभप्रद आसंतु जानिबा आजिर खोरा विषय रे मेष राशि आज विभिन्न लोकों सहित कनेक्ट रहिबे काम भी किछि भलरे भलरे हे जिवो आपनकर बहुत भल फ्रेंड का सहित किछि समय कटैबे किछि गुरुत्वपूर्ण मैटर आज सॉर्ट आउट भी हे जिवो आपनकर मनर कथा आज किछि पूर्ण हबो बहुत भल दिन अछि खुशी रहिबे शुभ रंग आपनक पई आज व्हाइट कलर आपण आज ओम सोम शुक्राय नमः जप करंतु पुरुष राशि आपनकर आज बहुत काम सुरखुरे हे जिवो किछि गुरुत्वपूर्ण मैटर को आपण आज सुंदर भाव रे हैंडल भी करिवे आपण करियर रो ग्रोथ पाई कि किछि स्टेप नेबे मन रे बहुत आंदोलित हबो विभिन्न कथा निज को प्रूव भी करि परिबे आपनक पई आज किछि दायित्व को नै कि यात्रा करिवार जोग अछि आपण आज करियर रो किछि आशा करिवे शुभ रंग आपनक पई आज व्हाइट कलर आपण आज विष्णु सहस्रनाम सुनंतु मिथुन राशि आपनकर आज भाग्य साथी दउची गुरुजन का आशीर्वाद मिलिबो दूर यात्रा करि पारंती किछि काम मध्ये भलरे हे जिवो कोनोसी गुरुत्वपूर्ण मैटर को आज बहुत भल भाबरे हैंडल करिवे आज कोनोसी भी कथा को अति सीरियस नेबे नै कैजुअल नेबे आ किंतु काम आपनक अनुसार भी हबो आपण आज निज ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस रखिबे आपनक पई आज शुभ रंग फिका हळदिया मथार केसर तिलक लगांतु कर्कट राशि आपण आज बहुत केयरफुल रहिबे अननेसेसरी कथार पड़ी जाई पारंती आज निज लोक के धोखा देई पारंती खर्च बार्च बढ़ी जीवो आपनकर काम किछि को निज अनुसार करबा पई कि चेष्टा करले मध्य समय रो गोटे पावर अछि से पावर को आपण उल्लंघन करि परिबे नाही आज केयरफुल रहिबे लिटिगेशन रे पड़ी जाई पारंती किछि डैमेज हबार पॉसिबिलिटी अछि महामृत्युंजय मंत्र आज सुनंतु 108 वाला आपण आज शांत रहबा पई कि चेष्टा करंतु शुभ रंग होची आकाशी रंग सिंह राशि आपनक पई कि आज बहुत बढ़िया दिन अछि किछि डील हबो निज लोकन सहित आपनकर आज यात्रा करिवे विभिन्न लोक सहित कनेक्ट हेबे घर को अतिथि मध्य आसीबे आपनकर पार्टनर आपनको आज सहयोग करिवे किछि गुरुत्वपूर्ण मैटर आज सॉर्ट आउट हे जिवो अवश्य आज भल दिन अछि आपनकर कोनोसी मनस्कामना पूर्ण हबो शुभ रंग होची आपनक पई आज गोल्डन कलर आपण आज गायत्री मंत्र सुनंतु कन्या राशि
ଆପଣଙ୍କର ଆଜି କିଛି କେହି ଶତ୍ରୁତା ହେଇପାରନ୍ତି। ଛୋଟ ଛୋଟ କାମରେ ବିଜି ରହିବେ। ଆଜି କିଛି ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହବ। ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ଆଜି ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ। କୌଣସି କାମକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଆଜି ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେବେ, କେୟାରଫୁଲ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଇଟ୍ ପିଙ୍କ କଲର। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କି ପ୍ରତିକାର ହଉଛି ବୃନ୍ଦାରାଣୀଙ୍କର ମାଟି ମଥାରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ତୁଳା ରାଶି, ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ହଜି ଯାଇଥିବା ପରିଚୟ ଆଜି ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସହିତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ସହିତ ମିଳିଯିବ। ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରେଶ ରହିବ। ଆଜି ପାଠ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି କର୍ମ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଖୁସି ରହିବେ, ରୋମାଣ୍ଟିକ ରହିବେ, ମ୍ୟୁଜିକ ବି ଶୁଣିବେ, କାମ ବି ଭଲରେ ହେଇଯିବ। କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମ୍ୟାଟରକୁ ଆପଣ ଆଜି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ମେରୁନ୍ କଲର। ଆପଣ ଆଜି ରାମ ରକ୍ଷା ସ୍ତୋତ୍ର ଶୁଣନ୍ତୁ। ବିଛା ରାଶି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କି ଭଲ ଦିନ ଅଛି। ଖୁସି ରହିବେ। କିଛି କାମକୁ ଆପଣ ଆଜି ନିଜ ଅନୁସାରେ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ। ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଯଦି ଅଛି ସେ ତାରି ଉପରେ ଫୋକସ କରିବେ। ଛୋଟ ଛୋଟ ସବୁ ଖାଇବା ପିଇବା, ପରିବାର ପାରିବାରିକ କାମ, ଏଇଥିରେ ଆପଣ ବିଜି ରହିବେ। କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଟରକୁ ନେଇକି ଆଜି ଆପଣ କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଷ୍ଟେପ୍। ଗାଡ଼ି ଭୂମି ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି କାମ ହବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର। ଆପଣ ଆଜି କିଛି ପରଫ୍ୟୁମ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଧନୁ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ କାମ ସବୁ କରିନେବେ। କିଛି ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହବ। ଏନର୍ଜେଟିକ ରହିବେ। କାମ ମଧ୍ୟ ଭଲରେ ଭଲରେ ହେଇଯିବା। ଆପଣଙ୍କର ପାଖ ଜାଗାକୁ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ଆଜି ମାନୁଆଲ କାମ କିଛି କରିନେବେ। ହାତର ପାୱାର ଆଜି ବହୁତ ମିଳିଯିବ। ଆପଣ ଆଜି ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ବି ପ୍ରାପ୍ତି ହବ। ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କିଛି ଡିଲ୍ ହବ। ମିଟିଂ ସକ୍ସେସ୍ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହଉଛି ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର। ଆପଣ ଆଜି ପରଫ୍ୟୁମ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ମକର ରାଶି, ଆଜି ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ଖର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ଚ୍ଚ ଟିକେ ଅଧିକ ବଢିଯିବ। କୌଣସି କଥାକୁ କହିକି ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ଆଜି ଅନନେସେସାରୀ କଥାରେ ପଶନ୍ତୁ ନାହିଁ, କେୟାରଫୁଲ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହଉଛି ସ୍କାଏ କଲର। ଆପଣ ଆଜି ଦାନ୍ତର ବହୁତ କେୟାର ନିଅନ୍ତୁ। ଦାନ୍ତକୁ ସୋରିଷ ତେଲରେ ଘଷିବା, ଦାନ୍ତ ମାଉଥ ୱାଶ କରିବା, ଆଜି ଦାନ୍ତର ବହୁତ କେୟାର ନିଅନ୍ତୁ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କି ବହୁତ ବଢିଆ ଦିନ ଅଛି। କିଛି ମିଟିଂ ସକ୍ସେସ୍ ହବ। ଖାଇବା ଭଲ ରହିବ। ଉପହାର ମିଳିପାରେ। କାମ ବି ଭଲରେ ଭଲରେ ହେଇଯିବ। କୌଣସି ମ୍ୟାଟରକୁ ଆପଣ ଆଜି ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହଉଛି ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ। ଆପଣ ଆଜି ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ରନାମ ଆଉ ଶ୍ରୀ ସୂକ୍ତମ ଉଭୟକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ। ମୀନ ରାଶି, ଆଜି ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ଚ୍ଚ ବହୁତ ବଢିଯିବ। କାମରେ ଆପଣ ଆଜି ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମ୍ୟାଟର ଆଜି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବେ କି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ଲେମ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ କାହାକୁ ଅଭିମାନ କମ୍ପ୍ଲେନ କରିପାରନ୍ତି। କେୟାରଫୁଲ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ ଆସିପାରେ। ମେଡିସିନ କିଣିବାର ପସିବିଲିଟି ଅଛି। ଯାତ୍ରା କରିବେ। ଏକୁଟିଆ ଆଜି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଆକାଶୀ ରଙ୍ଗ। ଆପଣ ଆଜି ଶ୍ରୀ ସୂକ୍ତମ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିନକୁ ଶୁଭ କରିବା ପାଇଁ କି ଶୁକ୍ରବାର ଅଛି। ଶୁକ୍ରଙ୍କର ପ୍ରତିକାର କଲେ ଖୁସି ଐଶ ଆରାମ ସବୁ ମିଳିବ। ଆପଣ ଆଜି ସ୍ନାନ ଜଳରେ କିଛି ସୁଗନ୍ଧ ଦ୍ରବ୍ୟ ପକେଇକି ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ। ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବାସ୍ନା ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଝୁଣା ଧୂପ ଏସବୁ ଆଜି ଅଧିକ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଡ୍ରେସ୍ ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଭଲ ଡ୍ରେସ୍ ଆଜି ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଡ୍ରେସ୍ କୁ ସବୁ ସାଇଜ କରିକି ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।